An lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Sefula Media bɔlɔlɔ sira fɛ nin wagati la. An ka foli ni tanu bɛ filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ni sanga ni nin wagati kɔnɔna la. K'a fɔ fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Sefula Media la, k'a fɔ bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatu. Bi an ye wele bila an ka dankɔrɔba ma ani an ka belebele min Mustafa Kuma denkɛ min Gawusu Kuma ye. Ni dɔw ko Gawusu Mustafa Kuma. O tɛ? Belebele salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kori baji t'i la? Alhamdulillah, Saifullahi Jara. Nba. An bara. Kuma. Nba. Belebele a ka di i ka folikan ani i ka folikan lase kanubaga ani lajɛbaga ma Mali kɔnɔ ka taa bila Mali kɔfɛ. Allah sɔnna. Saifullahi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الإخلاص منعر المتقين وأسكن القلوب الصادقة لتكون ينبوءا للخير العظيم وبعد أستعين ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيف الله بسم الله جرى أجرى Gawusu Kuma b'an bolo kɔrɔ bi Mustafa Kuma denkɛ o tɛ n y'o de fɔ kumalakaw n'olu fɔra a bɛ dɔnnibaa ko fɔ u bɔra dɔnnibaa la u fa kɛra ye o fɛnɛ ta fa o fɛnɛ kɛra ye kuma ɲɛsurunyara dɔnni du dɔ do kuma an bɛ émission min kɛnɛ kan min ye Cheikh Gawusu Kuma ye a bɛ tali kɛ fayida la ka di i ka fayida dɔ di jɛmɔgɔ ma an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali babu kɔnɔ sebi ɲininkali ka ca an bolo bi. Ala sɔnna. Saifullahi Ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma Ala k'an dɛmɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Amina rabi. Saifula an bɛ fayida min di diɲɛmaa ma bi a ka d'an ye maaw ka fayida in kɛ k'a kɛ ka kulo kulandi minnu mana lamɛn u k'a kɛ ka fɛn y'a la u k'an wele ka fɛn f'an ye sabula bi fayida nafa ka bon kosɛbɛ nafa ka bon kosɛbɛ. Saifula an bɛ fayida min di diɲɛmaa ma bi maa min n'i taara baji soli i b'a kɛ ji ye ji min ka sanu kosɛbɛ mɛ i bɛ taa soli ba de kɔnɔ n'i y'a soli ba kɔnɔ i bɛ kami jɛman den kelen ɲini i bɛ haju da kami kan ni sɔrɔ ye k'i hami d'a kan ni dawula ye k'i hami bɛɛ lajɛlen d'a kan ni dayɛlɛli ye i ka ko yɛrɛ kɔnɔna na. Saifula n'i nana ni kami ye i ka so i bɛ baji in tila sigiyɔrɔma 3. Baji ka tila sigiyɔrɔma 3 sigiyɔrɔma fɔlɔ i b'o kɛ ka kami in ko k'a ko fo k'a jɛ. Saifula i bɛ kami in da ka kantigɛ sigiyɔrɔma 2nan n'i y'a siw bɔ a la i b'o kɛ k'a ko tuguni ka sɔrɔ k'a kɛ daga kɔnɔ a kɛlen kɔfɛ daga kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka baji tɔ 3nan i b'o k'a la k'a tobi fo k'a mɔn n'a mɔnna Saifula i b'a dun k'i fa. Saifula a kolo k'i jɛ i kana kolo kari a kolo tɛ kari i bɛ kolo ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani si i bɛ sɔrɔ ka taa kɛ digiɲɛso la. Saifula i k'i sigi kunɲɔgɔn 3 n'Ala sɔnna ma i k'i sigi ka sababu kɔnɔ sababu bɛ Ala bolo Ala k'an ni silamɛw dɛmɛ ne maa min ye Ala ko nafa bɛ jahi Nabil Mustafa inshallah. Gawusu Kuma b'an bolo Cheikh Gawusu Kuma ni dɔ ko Cheikh Gawusu Mustafa Kuma dɔ fɛnɛ b'i wolo la k'a fɔ a b'an bolo a ka nɛgɛjuru sira 00223 76 88 29 60 76 88 29 60 n'i y'a fɔ n ko WhatsApp kan n'Ala ka jɛ i ni belebele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Belebele filɛli moriya kɔnɔna la nafa dɔ b'a la. Saifulahi Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala k'an dɛmɛ. Saifulahi n'i ko moriya yɛrɛ kɔnɔna na ko filɛli de ye moriya yɛrɛ sopaseman ye parce que i tɛ se ka moriya yɛrɛ dɔn f'i ka se filɛli la m'a fɔ moriya tɛ kɛ k'a sɔrɔ filɛli tɛ dɛ mɛ n'i bɛ se filɛli la o de b'i ka moriya ɲɛ i bolo parce que filɛli bɛ e dɛmɛ min bɛ se e ma a ka haju la a b'o dɛmɛ min b'i wele a ka haju la a b'o dɛmɛ sabu ka d'a kan n'i ye filɛli kɛ filɛli de ye moriya yɛrɛ sopaseman ye parce que so tɛ jɔ ni sopaseman t'a la moriya yɛrɛ de ye sopaseman ye filɛli ye n'i sera filɛli la filɛli bɛ dɛmɛ min se e ma a b'o ɲɔgɔnna se min bɛ e yɛrɛ wele ma sabu ka d'a kan ni e ye filɛli yɛrɛ kɛ min bɛ ko yɛrɛ kɔnɔ e n'o dɔn
i n'a dɔn i kan ka min kɛ i n'a dɔn i kan ka taa sira min fɛ i tɛ se k'o dɔn moriya kɔnɔ f'i ka se filɛli la filɛli de ko in yɛrɛ asulu ye ni Ala sɔnna inchallah ma de bɛ lajɛli kɛ maaw la kosɛbɛ n bɛ lajɛli kɛ filɛli n bɛ filɛli kɛ an bɛ filɛli kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɔ kan maa min mana an wele an bɛ filɛli kɛ Mali kɔnɔ yan maa min mana s'an ma an bɛ filɛli kɛ maa min mana an wele an bɛ filɛli kɛ an bɛ filɛli kɛ n'i ba tɔgɔ ani yɛrɛ tɔgɔ ye i ba tɔgɔ ani yɛrɛ tɔgɔ c'est fila ye n'o sɔrɔla ka ban ni Ala sɔnna ma an bɛ min ye an b'o f'i ye a tɛ tɛmɛ inchallah ne maa min fɛ k'i lasɔrɔ filɛli taabolo kan o bi contacter sɔrɔ cogo di jumɛn b'i la kuma Sefulahi Ala k'an bɛn sababa ma ne maa min mako bɛ n na k'an sɔrɔ filɛli sira kan n'i bɛ n ka téléphone numéro wele ni Ala sɔnna ma n'i ye wele o la inchallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka di an yɛrɛ ye k'i ka nɛgɛjuru sira fɔ maaw ka se k'a mɛn ni Ala sɔnna maa caman tulo b'an na nin wagati la nɛgɛjuru sira ale tɛ dɔwɛrɛ ye ni kɔfɛmaw don 00223 kɔfɛ 76 88 29 60 a tɛ tɛmɛ inchallah o ye numéro ye a faamuna Ala ka diɲɛ Gawusu kuma n y'o fɔ i ko moriya sigilen bɛ fɛn min kan filɛli moriya tɛ se ka taa ni filɛli ma kɛ i b'a fɔ du ɲumanw tɛ se ka jɔ cogo min na ni supasema ma da ni supasema bɛ moriya la a bɛ tali kɛ filɛli kan o kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ siri mɔgɔ caman bɛ fɔ siri ye mun ye siri a bɛ mun cɛ ma Sefulahi Ala k'an bɛn sababa ma Ala k'an dɛmɛ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na hadamaden bɛ bana cogo min na ka kɛnɛya siri yɛrɛ fana bɛna hadamaden kan o cogo de la ni siri nana hadamaden kan i ka kow yɛrɛ b'a du yɛrɛ la kow bɛ datugu dɔɔnin a bɛ siri yɛrɛ bɛna ni ko caman caman ye hadamaden kan min tɛ ko datugu fana ye siri bɛna hadamaden ka sunɔgɔ yɛrɛ la n'i sunɔgɔra i bɛ sogo n'i sogora i kan ka min yɛrɛ fɔ sini n'i wulila i t'a dɔn siri de b'o i kan ka min fɔ sini i t'a dɔn n'i wulila i t'a dɔn n'i wulila a bɛ ɲinɛ a kɔ siri b'o se hadamaden ma tɛ tɛmɛ siri bɛ hadamaden ka ko yɛrɛ jɔ k'a jɔ k'a jɔ hali ni mɔgɔ ye layidu d'i ma ne ka kan ka nin de d'i ma a tɛ bɔ a sira ma siri de b'o se mɔgɔ ma kosɛbɛ Sefula ni siri b'i kan i haju ye diɲɛ ko o ko ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ taabolo ɲuman na a bɛɛ bɛ gɛlɛya bɛɛ taabolo bɛ gɛlɛya foyi t'o se hadamaden ma ni siri tɛ siri ye qualité saba ye qualité saba mɔgɔw k'i siri ani i yɛrɛ ka don siri la ani Ala ka lajarabi s'i ma ni siri ye siri ye ni saba ye Ala ka lajarabi siri bɛ yen Ala yɛrɛ bɛ waati dɔw gɛlɛya hadamaden ma o siriw bɛ yen u bɛ hadamaden bɛɛ sɔrɔ diɲɛma foyi tɛ yen ko Ala t'o s'i ma Sefula ye mɔgɔw ka dabali se i ma Ala k'a n'a cɛ janya Ala k'a ni maaw kisi jugu tɔɔrɔ ma o dabali siri ninnu o bɛ tiɲɛniba don hadamaden ka ko kɔnɔ nka i yɛrɛ ka taa don siri la dun mɔgɔ min jalmɛbaaw ka hakɛ to n'i sira ni janaba nɔgɔ ye o bɛ siri se mɔgɔ ma n'i sira ni janaba nɔgɔ o bɛ siri se mɔgɔ ma Sefula ni dugu jɛra i sira dilan min kan i jija ka n'i da ka sini k'a to o cogo la i k'a yuguba an ɲɛ bɛ dara yuguba cogoya la yuguba ka sɔrɔ ka segin ka n'i da la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ se ka kalo 3 kɛ daran kelen kan a tɛ lamaga a tɛ wuli ka kongo a tɛ foyi i k'o kɛ ka ko ka taga ɲɛ a ma nɔgɔn cɛ hadamaden ka ko yɛrɛ asulu b'i yɛrɛ la yanni moriw cɛ fɔlɔ mɔgɔ ka ɲɛnamaya i yɛrɛ b'a dilan ka sɔrɔ mori sɛbɛn tɛ nasi sɛbɛn tɛ i b'o dilan ni i yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo dɔw ye o belebele dɔ ye nin ye ni sera ka ninnu labɛn a ka ca Ala fɛ fɛnw bɛ yen n'olu dilanna ka d'i ma siriw ta fan fɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna ma inchallah Gawusu kuma ma de bɛ an bolo kɔrɔ bi mais ni siri gɛlɛn min ma min kan siritigɛla bɛn de b'i bolo min de bɛ siritigɛlan dɔ bɛ yen i bɛ min labɛn jɔn ye min bɛ se ka siri in b'o kan kosɛbɛ Sefulahi siritigɛlan caman dilannen bɛ yen caman nasiraw fana bɛ yen an bɛ se ka minnu fɔ mɔgɔninfinw yɛrɛ ye an bɛ minnu yɛrɛ dilannen b'an bolo ni sera ma n'an y'a d'i ma ka kɛcogo f'i ye ka dɛlɛ d'i ma Sefula o dɛlɛ bɛ dafa yɔrɔ yɔrɔ sogo yɛrɛ kɔnɔ e yɛrɛ b'an wele ka fɛn fɔ an ye sogo la e yɛrɛ bɛ sogo k'a dɔn i ka siriw tigɛra wallahi i b'a dɔn a tigilamɔgɔ lupeli t'a la ayi moriya la n'i y'a kɛ a bɛ kɛ de o Gawusu i kumana dɛ Sefulahi mɔgɔ tɛ se ka n'i sigi mese nin na ten o i b'a fɔ ni kan dɔ de ye n'i bɔr'u la i jija i ka k'u ye n'i ma k'u ye jija i k'i sen da u sen na nɔ na Sefula an bɔr'u la de moriw la wa an b'a sira kan wa dalilu bɛ yen ni Ala sɔnna ma diɲɛma b'a dɔn fana inchallah ça veut dire maa mana s'i ma siritigɛlan na a tɛ lupe a ka siri bɛ tigɛ ayi a tɛ lupe fiyewu
siritigɛlan kɔni n'i sera ma ko siritigɛlan dilanna k'a di e ma a se fila siga foyi t'a la i bɛ kabako fɔ a la taw gaso siri bɛ maa caman kan dumuni na o bɛ nale mɔgɔw tulo b'an na dɛ siritigɛlan dira maa caman ma kɔfɛ jamana kan o tulo b'an na Mali yɛrɛ kɔnɔ yan siritigɛlan n y'a di n teri caman ma n y'a di n ka kiliyan caman ma Mali yɛrɛ kɔnɔ yan o tulo bɛ n na a min ɲɛw ye Ala tulo b'a la u yɛrɛ tulo b'a la awɔ a faamuya mama mɔgɔw b'a la ko Gawusu kuma ka siritigɛlan kɔni k'o labɛn ka di e ma siri mana k'i la n y'o de fɔ diɲɛ yuguba ko 3 ye kosɛbɛ n'i m'a yuguba ka kɛ dɔn kan dɔ b'a yuguba ka k'i kan e yɛrɛ ka taa don a yugubalen la Ala k'an kisi ni saba bɛɛ ni si tɛ ɲuman ye kosɛbɛ siri mana kɛ cogo o cogo n'i yɛrɛ ma yuguba ka k'i yɛrɛ kan dɔ n'a yuguba ka k'i kan o ne na taa don a yugubalen la maa ta mana kɛ ni saba fɛn fɛn ye sa Gawusu kuma ko n'i y'a contacté n'a ye siritigɛlan d'i ma ale dalen b'a la siri a bɛ tigɛ i ko ten dɛ i ko moriya fɛrɛ tɛ peut-être ayi n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ de se ni moriya n'a kɛra a bɛ kɛ siga foyi t'a la ni siritigɛlan dira a tigi ka siri tigɛra kosɛbɛ ni Ala sɔnn'a ma a tɛ tɛmɛ o kan maa min bɛ yen bi mɔgɔ bɛ siritigɛlan na sisan Gawusu kun ma contacté a ka WhatsApp téléphone kɔnɔ 00223 minɛ appel la 76 88 29 60 n'i y'o ko ni Gawusu kuma a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala ka jɛ belebele n'an bɔr'o la moriya mana kɛ cogo o cogo fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ i y'o de dɔn kosɛbɛ n'o ye ci ka n'i y'a ci n'i y'o bom ci a bɛ yɛrɛkɛ n'i y'a ko kɛ a bɛ kɛ fɛrɛ n'i yɛrɛ b'i yɛrɛ mankutu o la e Gawusu yɛrɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ mankutu o la n'o ye musoko baara ye ka muso karaba ka di cɛ ma ne ka cɛ karaba ka di muso ma Gawusu i bɛ k'i yɛrɛ mankutu n'a min dalilu tiɲɛ yɛrɛ la dalilu bɛ yen wa i b'o la n'i y'a kɛ n'a tɛ lupe cɛ murutila a kɛlen ka ko bɛɛ kɛ muso ye a murutilen minɛ maa min kɛlen ka wari caman di muru ma a ka muso nɔfɛ a si ma se ka ɲa Gawusu a dalilu de b'i bolo parce que i b'i yɛrɛ disi gosi n'a ye a dalilu de bɛ yen n'i y'a kɛ b'a tɛ wuli wa alhamdulilahi Sefulahi Ala k'an bɛn sababa ma Ala k'an dɛmɛ Sefulahi n y'o de f'i ye dalilu moriya la dalilu bɛ yen muso ni cɛ Sefulahi n'i y'a kɛ muso bɛ sɔn cɛ la n'a bannen don Sefulahi n'i y'a kɛ ne cɛ yɛrɛ bannen don muso la cɛ bɛ sɔn a kɛra n'a y'a sɔrɔ la furu in kɛra o a kɛra n'a sɔrɔ la furu de ma kɛ o n'a sɔrɔ furu sira kɔni de don ni Ala sɔnn'a ma Sefulahi n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ fɛn fɔ ɲɔgɔn ye wa fɛn bɛ kɛ fana a bɛ kɛ n bɛ dɔgɔkun kelenw di n bɛ denw di a caman quoi dɔgɔkun kelenw bɛ yen ka taa Sefulahi n'i y'a kɛ a bɛ kɛ dɔgɔkun kelen ka taa o kɔrɔ ye min ye o tuma dɔw bɛ dɔgɔkun kelen sanfɛ musow lolo tɛ kelen ye komi hadamadenw lolo tɛ kelen ye i bɛ don di ka taa lolo sira de fɛ lolo sira kan n'i y'a lajɛ n'i ka kan ka baara min kɛ i b'o de ta kama baaraw la nɔgɔmanw bɛ yen awɔ ka da muso yɛrɛ lolo kan walima ka da cɛ yɛrɛ lolo kan n'i y'o dɔw ta k'o lajɛ i b'a dɔn ne ɲɛ nin kɛ n tɛ mɛ n'i ye nin kɛ dɔrɔn nin de bɛ kɛ a dɔw bɛ yen n'i y'i k'a kan Ala wele de don i y'a faamuya sinon Sefulahi muso ni cɛ kɔni cɛ alhamdulilahi lamɛnbagaw tulo b'a la n'o kɛra o bɛ kɛ caman ta kɛra kɔ kan o tulo bɛ na ni Ala sɔnn'a ma Sefulahi mɔgɔ tɛ kuma ko la ten i bɛ kuma ni kun dɔ n'o kɛra a tɛ lupe fiyewu ni Ala sɔnn'a ma inchallah a faamuna an b'a la lajɛbagaw ni filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen tulo kan maa maa bɛ nin wagati la ko i ka muso a bolilen de don minɛ i kɛlen ka miliyɔn ni 100,000 caman don i furumuso la n'a kɛlen bɛ ka muruti i ma Gawusu kuma ko bɛɛ lajɛlen k'a contacté n'Ala ka jɛ i muso k'a minɛ k'a d'i ma a la seconde k'i muso minɛ k'a d'i ma a la minute Gawusu kuma ko b'ale ka baara bɛnnen b'o olu de ma i m'a fɔ ten Gawusu i ko n'i y'a kɛ i bɛ se ka délai yɛrɛ di ka taa bɔ wagati la a bɛ tali kɛ une semaine na bɔ ka taa sabu muso dolo tɛ kelen ye an b'a fɔ muso min fɛnɛ bɛ n'i cɛ murutilen don kelen tɛ kelen don non cɛw tɛ minɛ cɛw bɛ minɛ musow bɛ minɛ hadamaden bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ bɛɛ n'i ka baara de don ni min bɛ min dɔn o ka o d'o ma ni Ala sɔnn'a ma a faamuna maa min bɛ yen b'i muso murutilen don i cɛ murutilen b'i ma i bɛ fɛ ka karaba k'i cɛ k'i sago ye k'i muso yɛrɛ k'i sago ye den dɔ bɛ e bɛ fɛ ka furu ko bɛna se sɛbɛ ma yɔrɔ ban kɛlen don k'a muruti co a ka k'i ta ye su fara tile kan Gawusu kuma ko b'i ka contacté 00223 musoko baara la 76 88
2960 dangɔrɔbaw tɛ inshallah o don ko datugu dun alhamdulillah a fɔra ko karisa bɛ taa kaso la sini minɛ fanga taga bɛ karisa ma surtout kɔfɛ mɔgɔ kɛ b'u kɔ sisan don o don dɔ bɛ taa minɛ baarayɔrɔ la dɔ bɛ ka gɛn ka bɔ baara la k'a ka ko datugu a ka to a nɔ la kana bɔ a nɔ la fiyewu kaso datugu parce que papier tɛ maa caman bolo ka se ka ko datugu ani u ni politigiw ɲɛ ka se ka mali ma cogo min na olu baara la ko datugu i b'olu kɛ kosɛbɛ alhamdulillah Seifullahi ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'an dɛmɛ Seifullahi ni an kumana ko datugu yɔrɔ kan ko datugu an b'o kɛ su kelen ni su kelen gafe su kelen i k'i tɔgɔ ko min b'i kɔ n'i bɛ maa dɔn a la i k'a tɔgɔ di dɔrɔn n'i tɛ mɔgɔ dɔn a la i tɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn a banna hali maa kan ka taa kaso la hali n'i kan ka taa kaso la sini ni faamaw kɔni m'i ta i bolo ma fɔlɔ dɛ yan ni maa min welela sini a kan ka taa jaabi di ka taa jaabi di n'e bɔra kalama su in na a tɛ datugu o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye a tɛ datugu ni ala sɔnna ma ala de bɛ sanfɛ k'ala to sanfɛ duga tɛ bin dun ni ala sɔnna ma n'a kɛra a bɛ kɛ fana o datuguli kelen ala bɛ kumanew ma ma siɲɛ wɛrɛ fɔlɔ kelen kɔni n y'a ɲini masa min fɛ n'o sɔnna inshallah i tɛ datugu ni ala sɔnna ma kɛ bɛ maa min kɔ n'a ka baara kan ka cɛ alhamdulillah ala k'an bɛɛ sababu ma ni kɛ bɛ maa min kɔ i n'i ka patron cɛ walima i n'i ka baarakɛ ɲɔgɔn dɔ cɛ problème dɔ nan'i sɔrɔ parce que diɲɛ kɔnɔ problème tɛ ban n'an k'an m'an da don a la a tɛ se ka bɛɛ lajɛlen fɔ an filɛ waati min na a mana kɛ problème sugu o sugu ye problème nana nafan o nafan fɛ n'ala sɔnna ma Seifullahi n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah o problème a bɛ résoudre inshallah donc a ka di e yɛrɛ i ka nɛgɛjuru sira fɔ sabu maa caman tulo b'i la nin wagati la alhamdulillah Seifullahi ala k'an dɛmɛ nɛgɛjuru sira kɔfɛ mɔgɔw don 00223 kɔfɛ 76 88 29 60 o ye numéro ye Seifullahi an bɛ kumakan min fɔ ka fara o kan ne maa min bangena tɛnɛn ka bangi tɛnɛn ka kɔrɔbaya tarata ko f'i ka fɛn sɔrɔ araba Seifullahi araba t'i sɔrɔ yen dɛ an b'o fɔ lamɛnbaa bɛɛ ye ka da mun kan Seifullahi siritigɛlan ninnu baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlen kɔfɛ ka di i ma i b'i jilaja i yɛrɛ de la i b'i jilaja i yɛrɛ la ni jumɛn ye i yɛrɛ de bɛ baara courage ta sabula hali n'i ye baara kɛ ka di mɔgɔ ma a tigi ka ko lahalayaw yɛrɛ kan f'ale yɛrɛ ka jija de ta n'ale ma jija ta e ye baara kɛ baara ɲɛna client sere ma e ye client ka wari minɛ k'i sigi baara tɛ ɲɛ dɛ voilà ni mɔgɔ nana mɔgɔ naani nana ka baara d'e ma k'i k'a kɛ finikala ye e ye wari minɛ k'a du ka fini tigɛ k'a bila fini t'a yɛrɛ kala o i bɛ baara de kɛ a ka ca ala fɛ n'i ye baara kɛ i bɛ nɔ i ko la mais n'i ma baara kɛ k'i sigi ten k'a fɔ ko morikɛ tɛ fɛn dɔn e de tɛ fɛn kɛla ye n'i ma fɛn kɛ fɛn tɛ kɛ o o ye tiɲɛ ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'an papier ko ni baara ko i bolo baara kɛ alhamdulillah ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'an dɛmɛ Seifullahi papier ko kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ papier ko baara kɛ papier ko baara kɛ ka tila ka baara ɲini i yɛrɛ fana ye an b'a fila bɛɛ baara kɛ ne bɛn kɛra kow la ni ala sɔnna nafolo dun alhamdulillah ala k'an dɛmɛ an bɛ nafoloko baara fana kɛ nafoloko baara nasira o nasira an b'a nasira bɛɛ kɛ mɔgɔw ye n'an bɛnna a la ni bɛnkan kɛra a la ni ala sɔnna ma Seifullahi n'a baaraw kɛra waati ni dɔrɔn e yɛrɛ b'a dɔn k'i ye fɛn dɔ kɛ o conséquence t'a la alhamdulillah ala k'an dɛmɛ conséquence foyi tɛ nafolo baara in na k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ si de tigɛ walima n'i y'a kɛ a bɛ ni problème de s'i ma walima i kɛlen ka nafolo baara kɛ ko dugu jɛra jinɛ dɔ de bɛna d'i ma walima i kɛlen ka nafolo baara kɛ i taara bɔ saki binnen de kan walima i kɛlen ka nafolo baara kɛ dɔ de bɛna da kungo ka nafolo d'i ma la o si tɛ nafolo baara ye nafolo baara sugu minnu ye ala ko baara de don ala de bɛ deli a la a baaraw a bɛɛ lajɛlen sɔfɛ foyi t'a la nɔgɔ foyi t'a la quoi a bɛɛ lajɛlen ye baara de ye baara min n'a kɛra a bɛɛ bɛ kɛ ala ko hukumu de kɔnɔ cɛtanɛ baara foyi t'a la ni ala ka jɛ inshallah ok a faamuna Gawusu Kumaca bana mana maa min sɛgɛn i ka dɔnni kɔnɔna la fura b'a la alhamdulillah ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'an dɛmɛ cɛya bana nasiraw cɛya bana nasira suguya caman b'an bolo
n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka kuma minnu kan parce que caman bɛ kuma cɛya bana kan filɛ waati min na bon mɔgɔ caman bɛ bana wɛrɛw b'u la min tɛ cɛya bana ye bon a bɛɛ dalen don cɛya bana kunna o misaliya dɔ ye jumɛn o leminanpo ye ani lamɛnbaaw ka hakɛ to yɛrɛ siɲɛ olu bɛ se ka cɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn tɛ zakaru yɛrɛ la i y'a ye zakaru de ye cɛya ye o bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn tɛ o la mɛ ni o nana o fana nasira don furaw bɛ yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni fanga dɔgɔya bɛ e yɛrɛ la yɔrɔ fanga dɔgɔya nasiraw fana bɛ yen n'o y'i sɔrɔ n'ala sɔnna a ma o fana kalitew fana bɛ yen n'i y'olu k'a kɛcogo la n'ala sɔnna a ma i bɛna jaabi sɔrɔ o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa min fana bɛ yen nɔ n'ale gɛrɛla muso la dɔrɔn a kɛ baara ye o mɔgɔw fana bɛ yen o fana y'a damana bana de ye n'ala sɔnna a ma n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ inshallahu baaraw mana kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ dilan n'ala sɔnna a ma ala k'an bɛn Gawusu an b'i fo kosɛbɛ yarabi tuma dɔ wagati kɔnɔ n'ala ka jɛ an bɛna wuli ka s'i ma ani ka se ka baro tɛmɛ yɔrɔ kan ka se ka jɛmɔgɔ ladɔnniya ko caman na k'a fɔ maa mago bɛ Gawusu Kumana an y'a daminɛ lajɛli la je pense que lajɛli kɔfɛ siri an kumana o kan i y'a siri min y'o walawala k'a jira k'a fɔ siritigɛlan kɔni o b'i bolo ani cɛ o cɛ bɛ yen ni mago bɛ musoko baara la muso dɔ bɛ yen a ka di ye i bɛ fɛ k'a furu Gawusu Kuma b'i ka bila a kama n'o kɛlen bɛ ka wari caman don a la muso bɛ ka muruti ma ka karaba k'a k'i ta ye ani ko datugu ko gɛlɛn min maa min da la k'a ko datugu a mankan ka se k'a da maga kana se k'a k'a la i ko i b'o fɛrɛ baaraw kɛ o y'i ka baara ye ka se ka bɔ o fɛrɛ la cɛya bana kɛlen bɛ ka maa min fɛngɛ i ka baara bɛnnen b'o fɛrɛ ma ani nafolo baara i ko conséquence tɛ kɛ nafolo baara ye conséquence foyi t'a la a faamu ne maa min mago bɛ Cheikh Gawusu Kumana a ka nɛgɛjuru sira 00223 76 88 29 60 o tɛ inshallah ok Gawusu an b'i fo kosɛbɛ ka lajɛbaga bɛɛ fo k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala a k'an bɛn diya wagati